Pemirsa, hasil hitung suara atau real count yang dilakukan KPU hingga Minggu 3 Maret 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, data TPS yang sudah masuk mencapai 78,07%. Berdasarkan data ini, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul. Total perolehan suara Prabowo Gibran secara nasional sebesar 75.379.418 suara atau sekitar 58,83%. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebanyak 31.382.382 atau sekitar 24,49%. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memperoleh suara sebesar 21.377.284 atau sekitar 16,68% suara. Dan berikut kami tampilkan hasil hitung suara atau real count KPU Pilpres 2024 di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 75,09%, sedangkan Prabowo Gibran 22,65%, Ganjar Mahfud 2,27%. Bali, perolehan suara Anies Muhaimin 3,23%, Prabowo Gibran 52,92%, Ganjar Mahfud 43,85%. Banten, Anies Muhaimin perolehan suaranya sebesar 33,79%, Prabowo Gibran 56,26%, Ganjar Mahfud 9,96%. Bengkulu, perolehan suara Anies Muhaimin 18,15%, Prabowo Gibran 70,20%, Ganjar Mahfud 11,65%. Daerah Istimewa Yogyakarta, perolehan suara Anies Muhaimin 19,56%, Prabowo Gibran 50,75%, Ganjar Mahfud 29,70%. DKI Jakarta, suara Anies Muhaimin mendapatkan 41,04%, Prabowo Gibran 41,47%, Ganjar Mahfud 17,49%. Gorontalo, perolehan suara Anies Muhaimin 29,22%, Prabowo Gibran 65,36%, Ganjar Mahfud 5,42%. Jambi, perolehan suara Anies Muhaimin 24,05%, Prabowo Gibran 65,11%, Ganjar Mahfud 10,84%. Jawa Barat, jumlah suara Anies Muhaimin 31,60%, Prabowo Gibran 58,58%, Ganjar Mahfud 9,83%. Jawa Tengah, Anies Muhaimin mendapatkan suara 12,66%, Prabowo Gibran 53,04%, Ganjar Mahfud 34,28%. Jawa Timur, perolehan suara Anies Muhaimin 15,75%, Prabowo Gibran 66,37%, Ganjar Mahfud 17,87%. Kalimantan Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 22,96%, Prabowo Gibran 60,53%, Ganjar Mahfud 16,51%. Kalimantan Selatan, Anies Muhaimin mendapatkan 36,06% suara, Prabowo Gibran 57,39%, Ganjar Mahfud 6,55%. Kalimantan Tengah, Anies Muhaimin mendapatkan 17,18%, Prabowo Gibran 72,09%, Ganjar Mahfud 10,73%.
Kalimantan Timur, Anies Mohaimin mendapatkan 19,90%, Prabowo Gibran 69,36%, Ganjar Mahfud 10,74%. Kalimantan Utara, Anies Mohaimin mendapat 18,10% suara, Prabowo Gibran 69,70%, Ganjar Mahfud 12,20%. Kepulauan Bangka Belitung, perolehan suara Anies Mohaimin 22,71%, Prabowo Gibran 59,99%, Ganjar Mahfud 17,30%. Kepulauan Riau, Anies Mohaimin memperoleh suara 32,61%, Prabowo Gibran 55,66%, Ganjar Mahfud 11,73%. Provinsi Lampung, perolehan suara Anies Mohaimin 15,57%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 15,09%. Provinsi Maluku, perolehan Anies Mohaimin sebesar 19,49% suara, Prabowo Gibran 63,37%, Ganjar Mahfud 17,14%. Maluku Utara, perolehan suara Anies Mohaimin 26,59%, Prabowo Gibran 60,89%, Ganjar Mahfud 12,53%. Nusa Tenggara Barat, perolehan suara Anies Mohaimin 25,87%, Prabowo Gibran 66,43%, Ganjar Mahfud 7,71%. Nusa Tenggara Timur, Anies Mohaimin mendapatkan 5,30% suara, Prabowo Gibran 61,46%, Ganjar Mahfud 33,74%. Di Papua, Anies dan Mohaimin mendapatkan 10,73% suara, sedangkan Prabowo Gibran 59,60% dan Ganjar Mahfud 29,68%. Papua Barat, perolehan suara Anies Mohaimin 11,54%, Prabowo Gibran 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%. Papua Barat Daya, perolehan suara Anies Mohaimin 14,30%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%. Papua Pegunungan, perolehan suara Anies Mohaimin 20%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%. Papua Selatan, perolehan suara Anies Mohaimin 10,67%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 20%. Papua Tengah, Anies Mohaimin mendapatkan 11,37% suara, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%. Riau, Anies Mohaimin mendapatkan 38,60%, Prabowo Gibran 51,94%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat, perolehan suara Anies Mohaimin 27,47%, Prabowo Gibran 64,92%, Ganjar Mahfud 7,61%. Sulawesi Selatan, perolehan suara Anies Mohaimin 38,12%, Prabowo Gibran 56,95%, Ganjar Mahfud 4,93%. Sulawesi Tengah, perolehan suara Anies Mohaimin 21,70%, Prabowo Gibran 69,40%, Ganjar Mahfud 8,90%. Sulawesi Tenggara,
Anies dan Muhaimin mendapatkan 23,29% suara, Prabowo Gibran 70,75%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara, Anies dan Muhaimin mendapatkan 7,33% suara, Prabowo Gibran 75,26%, Ganjar Mahfud 17,41%. Sumatera Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 56,51%, Prabowo Gibran 39,56%, Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin 19,09%, Prabowo Gibran 69,30%, Ganjar Mahfud 11,61%. Sulawesi Utara, perolehan suara Anies Muhaimin 29%, Prabowo Gibran 58,74%, Ganjar Mahfud 12,26%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.